बेलायखि हामबाय नर जरा विभिन्न चैनल नि फाइनाय आनि खाजन ताको तै बखुरावनो फाइनाय 18 तारिख 18 জানুয়ারি চিনি মনো ছলেন্তা এবং 5 নং সামনো দুইটা এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি দুইটা এডিসি সিট দুইয় जों কাইসা ছলেন্তা বাজার মাডো একটা বিশাল চিনি মাস গ্যাদারিং উনায় অথবা জনজমাই উনায় লোক উথুমু পান্ডা উনায় ও পান্ডানি जों তিনি প্রচার মিছিল খায়ো এবং তিনি হঠাৎ খালাই কোনো অবকরি যার খাই চিনি তিনি সতে সতে বুড়ো উখা আং তিনি পরিষ্কার বুঝিখা আগামী 12 তারিখ চিনি যে যোগদান সভা মেগা জয়নিং যে মেগা যোগদান সভা উনায় মেগা গ্যাদারিং উনায় এবং অদিন চিনি 11 থেকে 12,000 ব্রুক জমাই দংনাই বিজেপি হাই খাই जों জুমলা জয়নিং খাইয়া আং নিনি চ্যানেলनि মাধ্যমে সানা নাयो চিনি যারা বেকার কর্মচারী শ্রমজীবী যারা রেগার শ্রমিক রাউনো ফাইনাই 18 তারিখ যত নরক ধর্ম বর্ণ জাতি চাকমা ত্রিপুরা পাহাড়ি বাঙালি মুসলিম মাইনরিটি হিয়াজার খাইয়ে जों एकजुट खालायै आगामी 18 तारिख अर लोक गुथुमुं बुंनाय बोबाग्रा बाय मालायनाय बोबाग्रानि बुखुंनि जों काव खनानाय काजे जों अर सारा त्रिपुरा राज्यनि सबसे हाईएस्ट तिनि जे दुईटा कन्स्टिट्युएन्सि जों तिनि लोक गुथुमुं खालायनाय अ लोक गुथुमुं जत नरावनो नाय तंनाय रावनो खादं खाजाबाय नरावनो कबगो फायदि जत मानजाक फायदि बोबाग्रानि कखना फायदि जिनि जाति रीति हिस्टोरिकल जिनि अधिकार बीजेपी जे दुर्नीति खाइमानि जन जे प्रतारणा खाइमानि जातपात खाइमानि बेकार बंचना उमानि जे केंद्र रचना ताम खाइ दङ बिसयते बोबाग्रा चुल सेरा विश्लेषण आलोचना खाइनाय एवं बोबाग्रा जिनि बाय दङ दिनै बीजेपी रा सागो मोदी हे तो मुमकिन हे मोदी दङ एलाकानि बेकार र मुमकिन उलिया किन्तु त्रिपुरा राज्यनि पाहाड़ी बांगाली र जाति सम्प्रदाय उमानि बोबाग्रा दंखायके सब किसु उंनाय हामबाय।